Alas 4:33 na, laing balita. Ay mananagat giposil kuno ni patay sa tao nga naglamparo kaniya. Talisik nga report gikan Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Dagang silama sa mga balitang nahipo sa Dagbayan sa Toledo. O sa kamanagat ang giposil patay dito sa sitio Kawa sa Barangay Captain Claudio sa Dagbayan sa Toledo, Martes sa gabi, Mayo 5, 2026. Ang biktima ilang nga si Elvin Halangdon, 30 anyos, onya taga-barangay Matabang sa Dagbayan sa Toledo. Si Rosaline Buesa ang igsoon sa namatay mo iniila sa biktima nga kasatangan anang karong giibutang ang pating lawas sa Celestial Funeral Homes sa Dagbayan sa Toledo. Mato di Rosaline nga karon pa lang silang buntag adlaw nga Miyerkules nahibaw nga giposol ang iyang igsoon sa inisyal nga kasiyuran nga ilang nahibanan. Mato pa nga kini maong biktima dunay nag-aaway nga tao hangtod nga gilaparo ang iyang igsoon. Humaniato wala sila kasayuran kung unsay nahitabo sa iyang igsoon. Karong buntag lang mato pa nga sila libaw adlaw nga Miyerkules Mayo 6, 2026 doon na kini konsulti kanila nga giposil ang ilang igsoon nga si Elvin ang Toledo City Police Station. Parehan pa sila nga may pahigayon sa investigasyon kung kinsa ang posible na patay o nagposil patay sa maong nga biktima. Magandang report update sa Toledo PNP katropa magkalimot gyapon sa pagaplas ganoon sa Santon Herbal Oil magkatabag hilabi na katong mga dunay panahon sa lawas. Santon Herbal Oil hinimo siya sa operated mapalit sa parmasya butika sa lugar. Alang sa negosyo ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM. XFM Report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.